ডিও নর্থ কমপ্লেন করেছিলেন যে ডিউরিং ইলেকশনস এই যে গর্গা চ্যাটার্জি আছেন উনি ইভিএম ট্যাম্পারিং নিয়ে এরকম একটা পোস্ট করেছিলেন। ইভিএম ট্যাম্পারিং হচ্ছে এবং এরকম পলিটিক্যাল গ্রুপকে আহ্বান করলেন কি তোমরা আন্দোলন করো, এই করো, সেই করো। এটা নিয়ে চারদিকে একটা রিউমার মঙ্গরিং হলো, এর উপরে একটা কেস করা হলো। মানে আগের তো কেস করে ওনাকে নোটিশ দিয়ে ডাকা হলো, তো দুবার নোটিশ দিয়ে আসেননি, তারপরে ওনাকে সেই জন্য অ্যারেস্ট করা হয়েছে। এর আগে আর একটা কেস হয়েছিল যেখানে বিভিন্ন রকম কমিউনিটির মধ্যে ভেদভাব এইসব করানো, এরকম অনেকগুলো পোস্ট উনি করেছিলেন। ওই কেসে ওনাকে সোন অ্যারেস্ট করা হলো। ওই দুটো কেস নিয়ে ওনাকে অ্যারেস্ট করা হয়েছে। না, ওনার কাছে কোনো অ্যামিনেশন পাওয়া যায়নি। ওনার সঙ্গে একটা পুলিশের সিকিউরিটি ছিল সঙ্গে, তো ও আছে, তো এমনি ওর তো কিছু নেই, ওকে আমরা পরে যেখান থেকে এসছে ওখানে ছেড়ে দেওয়া হবে। কলকাতা পুলিশের না, বারুইপুর পুলিশ ডিস্ট্রিক্ট। না, डायमंड हार्बर पुलिस। हिंदी में किस चीज के बारे में? गर्गा चटर्जी ने कुछ पोस्ट किया था सोशल मीडिया पे जिसमें ईवीएम टेम्परिंग और इलेक्शन प्रोसेस में कुछ गड़बड़ी हो रही है, जिसको उन्होंने बताया था लोगों को, जो जिसके कारण राजनीतिक दलों के अंदर तरह तरह का जो सो मतलब भूल धारणा उत्पन्न हुई और एक कंफ्यूजन क्रिएट हुआ। तो इसके विरुद्ध में जो डीओ हैं उन्होंने एक कंप्लेन दिया था, जिसके आधार पे केस हुआ और उसी केस के आधार पर उनको 2 बार नोटिस दिया गया था, लेकिन वो हाजिर नहीं हुए, तो उनके बाद उनको अरेस्ट किया गया है। कहां से अरेस्ट किया गया और ये मामला था? ये अरेस्ट कहाँ से हुआ, बट उस केस में अरेस्ट हुआ है। अरेस्ट तो कलकत्ता में ही हुआ है। और एक मामला वो एक पुलिस का ही सुओ मोटो केस है, जिसमें इस तरह का पोस्ट आ रहा था उनका बार बार, जिसमें कि अलग अलग कम्युनिटी के लिए अलग अलग बातें कर रहे थे, तो जिससे कि भेदभावना पैदा होती है। तो उसके विरुद्ध में भी केस हुआ था, उस केस में भी उनको मतलब अटैच किया जाएगा, वो भी उनके विरुद्ध साइबर पीएसए केस मैदान थाना केस হয়েছে। मैदान थाना केस হওয়ার পরে সাইবার থেকে দেওয়া হয়েছিল।